امروزه صحبت ما در گرد اطراف تشکر در گرد اطراف انتخابات میره، یعنی ویبر پرزیدنتسکی ویبر که در تاجیکستان گذشت. خب در گرد اطراف همین صحبت میکنیم و امیدوارم که برادرها همه کسا سرجم میشیم، یک کمی بگیم شوخی هم میکنیم در این انتخابات که نو تازه شد انتخابات. 28 سال شد خیلی توقت کردیم، 7 ساله که دیگه چی هم توقت میکنیم. روزان بگیم و اپوزیسیا بکار نمیمونه. اپوزیسیا باید یک کسا بگه که قزاقستان گرفتن توقف هموندن. نظرات دوستای عزیزم چشمونده چیزی زابط کم کم خیلی چیکسته درکسته. در قزاقستان توقف هموندن، نظربایف رفت دیگر هیچ که 28 ساله گناه کو یک بورا نبود شد. همون 28 سال همین ظلم کرد، نمیدونم غم داد همین توقف هموندن تمام. هیچ که دیگه پرابلم های گذشتگی گپ نمیزنه، فقط همین توزه میگن که رب نمیکنی توقف نمیتونی کرده دیگر همیش مونده است. اما منم فکر کرده بودم پیشتره که همین تاجیکستان هم میتونه یعنی ستیلی همین برادرش استفاده بره، یک کلا بمونه و دیگر خچ از این طرف بیسته و همون کلا کنترل کردن بگیره. اما متاسفانه بگیم که چیز کرده نشید در تاجیکستان، یعنی دیده نشید. به هر حال خوب است، یعنی پیلوسی ما و شما است که ما و شما باز اتولیکات نمیشیم، یعنی اتولیکایش مانیور نشید در اینجا. منم از همین ترسیده ایستاده بودم که همینجا باز یک اتولیکایش مانیور میشه. در برآمدی پیش من گفته بودم که من اتولیکایش مانیور میشه و یک دیگر کس میمونه لیکن هم قدر کنترل دا میگیره که از عزیزمو دا و زیادتر کنترل میکنه. دیگر چی گپ چی بالو شوه همون را نامش گرفتن میگیری دیگه، بالو بر سر کل میزنه اومده دیگه و چه خلاص میکرد میشه دی کار کرده اما نکرد. اما همه شما بگیم که شاهد هستین. من باوری دارم که همینجا حضور داشته ها و نزدیکان شما با انتخابات نرفتن یگانتش و از اون جمله از ما هم نرفتن و اگر کدامی را که پرسیم با انتخابات نرفتن. یکی به هر حال رحمانو 90 از 92 را یعنی که گرفت، یعنی 91% آواز از 100% 91% آواز گرفت. اصلا عجیبیش در سر این بود که بگیم در امضا جمع کردن، یعنی امضا را خشرو جمع کردن اومدن واردی بگیم چی شدن انتخابات شدن. یعنی همین دلالت میکنه که و یگان تاش امضا هم جمع نکرده بودن و یگان صاحب امضا هم نبودن، بغرض از همون اویلای خودشون دیگر کدامی با او امضا نمونده بود. و چند بگیم که سوسیال نپروس دیگر رادیو و آزادی و دیگر تلویزیونی ها در تاجیکستان دیگر ژورنالیست ها گذراندن، همه تون در معلوم بود اپروس که کدامی را پرسه بغرض از امام علی هیچ کار نمیدونه. البته که یعنی دیگر ما شک ندارم که 90 از 92 گرفتنش ده. من اصلا رشات ما 99 ده بود. اگر میگفتن که همین 99% آواز گرفت ما باور میکردم، 100% باور میکردم، برای که قطعی افغانی سپرنیکایی که داشتن 99 از 10 میگفتن که با ما باور میکردم. یگان جای شک شبهه بگیم نداشت در این چیز. از همه عجیبش بسیار مردم بگیم که جنجال کردن که در اینجا تقلب شید گفته و من از یشکای انتخاباتی دیدن نگاه کردم، فکر نکنم که در اینجا تقلب بود.
агар хеди шумо бидроен дар расонаҳои тоҷикистон яшикҳои интихобота бибинен аз ӯ я чойники чойхӯрӣ калонтара дар кӯлоб амо ҳам чой меёран чойникҳои ҳам кала ката катада ҳам оҳанияй ҳамуро пар када мо ҳам чой ҳам косаи калонро пар када мехӯрем ки мардуми хуҷанд стаканда камтарак мереза пиёлада мехӯрад албаски мо чоя бисёр мехӯрем ҳам чойникҳои ката катада мегиранд меёранда кадом ки аз тарафҳои хатлон чой хӯрда боша албатта ӯ чойникҳоро мешиносам чойникҳои ката ката кӯҳистонӣ на танҳо як хатлон бигем даҷи бадахшони мо ҳам тарафҳои ғарб и тарафҳо ҳамааму чойник ҳаму яшике ки ман дидам дар интихоботи бигем ки дар посолствои туркия ва дар посолствои малайзия ва ядан ё посолство чоп кардан аз ҳаму яшик дида чойники чойхӯраки мо калонтар буд дар пеши ҳаму акс гирифта бо дар дастошон як варақ овардан сурат гирифтан дар ҳаму партофтагӣ бошам коргарои посолство партофтагӣ дар инҷа дига ягон тақаллуб дида намешавад ки бӯи ки як инсон ӯро гирифт тақаллуб кард ва ғайра посолстворо агар шумо назар карда бошед нигоҳ карда бошед бешӯхӣ мегӯям ҳамин чойники чойхӯри хонатон ба фикрам аз яшики интихоботи Раҳмонов да калонтар буд ман дидам хандаам гирифт ман гуфтам ин интихобот аст ё ягон куклабозӣ баъд аз ӯ дар дигар ҷойҳоям дар тоҷикистонам агар расонаҳо вақти чоп кардан и тақрибан бигем ки соатҳои баъди яги бигем баъди обеди тоҷикистон буд расонаҳо чоп кардан гӯё ки одамо омада овоз додистанд ҳамон қадар яшик калон дар кунуш ҳамин қадар коғаз дора агар ҳамо нигоҳ кунӣ ё 80 нафар хеле допустим ина 100 нафар омада партофтагӣ аст коғаз як яшики калон баъди обед соат 1 шидагӣ аст дар кунуш ҳамин қадар коғазча ҷамъ шидагӣ аст дар ин ҷига ҷои тақаллуб нест ҳамин ҳар инсоне ки дар Раҳмонов овоз доданӣ буд фикр кунем ки ҳамуро пеши дарс ҳар додан дар омада Раҳмонов овоз дод ва кадоме ки мехост ки аз Раҳмонов дигар кас овоз бита ё ин ки худаш ба ихтиёри худаш нарафт ё ин ки рафта бошаям аз ҳамуҷа дига намонданаш даромадани дуронда ман аз ҳаму коғазҳои яшикҳо ва аз ҳаму ҳаҷми яшикҳои посолствоҳо да будагӣ ё истодагӣ аз ҳамо ман ҳисоб карда баромадам аз нигоҳи худи ма шахсӣ агар ма комиссияи ҳамчун аз берун истода агар ҳамуро бигем ки баҳо битам дар уҷа ягон тақаллуб нест беғарз аз ӯ инсоне ки Раҳмонова дӯст медошт ҳеҷ кадар интихобот рафтагӣ нест ҳамун 100% ки ҳамун рафтан ҳамун овозе ки 100% ҳисоб кардан ҳамуҷа намедонам ҳамаша ҷамъ кунем агар биёремаш ман боварӣ надорам ки дар ҳамуҷа 100 000 одам рафта овоз додагӣ аст тамоми аз ҳамун Малайзияш сар кардагӣ аз ҳамин тамоми дунёш сар кардагӣ ҳам яшикчаоша ҷамъ кунем бигирем ин қиққа яшикча дора бо герби Тоҷикистон азадиян дар пешаш бо дар пеш варақ аз яшик да калон тофтестай дар акс тамошо кунем қабида бо сурат гирифтагӣ ҳамаи ҳамун коғазҳоро мо ҷамъ кунем биёрем дар Тоҷикистон ман фикр накунам ки дар ҳамуҷа 100 000 одам овоз дода бошад ки дар ҳолате ки биёяд 250 000 имзо ҷамъ кунӣ баъд аз ӯ биёй ман фикр кунам ки худи Раҳмонов 250 000 имзо ҷамъ кардагӣ нест барои он ки худи ҳамун тарафдори Раҳмонов 250 000 намебирояд оли куҷо раса гуфти ҳам гапо баи талбак доира ва намедонам аккордеон ғижак куҷо раса ба ё куҷо ё мераванд овоз мегиранд 250 000 имзо ҷамъ мекунанд меянд воқеан ҳам шумо ҳамаи ҳама аксҳоро бидроен тамошо кунед ман фақат хандидагӣ ҳастам дар интихоботи Тоҷикистон аз инҷа шишта ман танҳо хандидагӣ ҳастам дар ҳолату яшика мебинам аз хандара сис мешавам бовар кунед дар кӯдакимон ҳаму духтарчаҳо холабозӣ мекардан дугона баъд хонача мекардан дар назари ман дар хаёли ма аслан ҳамун кӯдакҳо ҳамун ҷавоним омад кӯдаким омад ки мо кӯдак будем духтараку бозӣ мекардан баъд моро бачаш мегирифтан мерафтан бачаи ма
ایتالیایی خیلی خوردیم. همو هم خیلی دکچه و کاسچه پاسچه داشتن. امروز من دیده همه یشکچه را دیده، یعنی از همو جا معلوم هست که در همو دولت چندقدر ولی رحمانوف لاف میزنه که ما اینقدر استودنت داریم، اینقدر آدم داریم در دیگر دولت ها که نمیدونیم تاجر بیزنسمن داریم. از همو یشکچه دیده میشود که معلوم میشود که اوجا بیغرض از همو داخل پاسولستوا دیگر هیچ کنه است. یک پاسولست عکساش خطام ببینه نوخی بعد او را بها بتیم. سه کس نمیدونم کدام پاسولستوا بدول در خاطرم نیست. این شیشته از گفت که همو گپو ده تاش اومد نام نویس کرد، باید تشخیص رفت هایسو بود، دیگریش اومد شیشت با نام نویس کرد ایش رفت آواز دادن. سه کس رفتن بر رحمانوف آواز دادن. اینم قیاشکچه داره، اینم موندگی داره. این بود انتخابات پرزیدنتی و نم قدر یشکچه های انتخابات گذرانده. اگر شما بگین که همیجا تقلب شید کو، من میگم که نه اینجا تقلب نشید. برای که همه چند آدمی که هم رحمانوف دوست میداشت رفت همه یشکچه آواز پرتو. همه یشکچه را هم ببینید در کنش هم قدر کاغذ داره. خودش بلندیش همین خواهد، این همه کاغذ داره دارم. یشکای کلاناش را ببینید، رسانه ها را تماشا کنید. در این خیلی وقتی که انسان ها میوین که دعوا دارن که ما 40 چند از 10 یا که 60 چند از 10 چند فایزه تا 12 که ما جمع‌آور کردگی هستیم، 60 چند فایز آواز که در حالت در کنی یشک هم کاغذ باشه. همگی دو دونه یشک در حوزه انتخاباتی نظر کنید. دو دونه یشک اینم کاغذ داره. هم رامبو نیمی دیگه شبافیرم فالشوی پر کرده گیان خداشون پارتفته گیان. همه 12 13 آدمی که همون رحمانوف هم последний надежда رحمانوف هم 12 13 آدم اومده پارتفته گیه در اونجا. من باور کنید ما همه را کو همشو بگیم از بیرون اتسنود میکنیم، در همونجا یگون تقلب شدگی نیست. واقعا او آدمایی که انتخابات اومدن اما اجازه دادن یا که اومدن در همونجا فکر کنم که همش همون رحمانوف دوست می‌داشتن، اما خاص یا که نمیدونم معلم بدن در همونجا و вынуждениян معلم باید بیاید، معلم مهربان مهرتون در دل و جان، یا که نمیدونم یگون студенти که ولی подработка دانست همو بدن. نمیدونم یگون رئیس کلخوز ساوخوز با همو یگون اویلشه یگون موبینشه یگون کسا مجبور کرده آوردگی یا یگون تراکتریست کلخوز آوردگی همونجا مجبور بیا همونجا آواز بتی آواز پرستگی. همه قدر کاغذ او تقلب نمیشود. یعنی ایرا آشکار گفته میشود که در انتخابات هیچ که نیامد. من خودم شخصا یک 4-5 تا جای انتخاب میشدگی ولایتی سوخت آدم روان کردن. متاسفانه نوار نکردن، متاسفانه صورت نگرفتن، گفتن که ما داکه یکون پرابلما در کار نیست. اگر تو باور کنیم هم خیلی لفظکی میگیمد، یعنی که چی خیلی است. بعد از او رفت بعد پرسان شدم گفتم که کو چی خیلی گذاشت انتخاب بود. گفت که ایده خدای خوبتر میگذاشت. آدم ها خودخری می اومدن همونجا دیده میشید که 70-80 نفر یا 100 نفر اومده است در همونجا یک خدای خری. یک خدایی از همین انتخابات دیده یعنی که خوبتر میگذاشت. پس از این دیگر خطون بگیم مشکور میتونه که قضاوت تو نکنه که در حالت یک خدایی از این معرکه انتخاباتی که بالاتر یعنی آدمش زیادتر باشه دیگر یه حجیتی گفت که همو گپا اینجا تقلب نیست. دیگر 100% بود که مردم نیومدن. همو کمی که вынуждены بود یا که یا تده تا نمیدونم فندش کردن یا که یا تده تا یادشون دادنش. هر سالم در انتخاباتو پیش انتخاباتو یا شکر میدادن قند میدادن پیشکی گفت همو گپا هم کمپیر پامپیر مسفید پسفید تلتی میکنن که خوبتر میشه و گفته یکون قبچه ارد قطعی این انتخابات هیچ کده هیچی ندادن.
هیچ کده هیچی ندادم. پیش هم خوب بود انتخاباتوی پیش حداقل یک کمپیرکو بیچورو یگون لیتر روغن میگرفتن، یگون شکر میگرفتن، 1 کیلو آرد میگرفتن، مکرون میگرفتن. خیلی همون دانی خوردگی گفتی همون گپو ایزا میکشه. همون رشاد چیم گفته خسته آمده در همون بگیم که یشی گچ پرتفته میره. هیچ که آمدگی نیست. از این دیده یک خدایی خوبتر میگذره. خطون دیگر رو طرفش قضاوت کردین هموطنای عزیز که یعنی که یک خدایی که از یک معرکه انتخاباتی که مهمتر از همه است که بالاتر بگذره، دیگر یگان جای حجتی چی نداره. گفتی اما یک برادر دیگر پرسان کردم، گفتم که چی خیلی هستی معرکه انتخاباتی با کدام طرز گذشته ایستاده است؟ گفت که ایده همه سوره قاسم ورا حامله‌داریش گفت چیش بالاتر بود. یعنی که سر صدا غوغا رسانوی بگیم که внимание مردم در غلطیدن که انا سوره بانو قاسم و یعنی حامله‌دار شده از خدا با فرزند بود. اصلا نه یک فرزند چه پسرش گم کرده بود و تمنا داریم که با یک پسری دیگر در این دوره پیریش بگیم که بتیا جای همون پسری خدا رحمتیش جوش پر کنه، یک پسر شوه با خوبتر میشه. یعنی سر صدایی بگیم که شوهر کردن سوره بانو قاسم و سر صدایی بگیم حامله‌دار شدن سوره بانو قاسم و 1 میلیون بالاتر از سر صدای انتخابات رحمانوف بود. در همین انتخابات 90 از 92 یعنی 91% آواز. خودی من میگم که اگر میگفتن که همین رحمانوف 99 از نه گرفتگی است، من باور میکردم. من میگفتم که راست میگن، باور میکنم. بعد از این نوارها و این ویدیوهایی که من تماشا کردم حالتو من پیش یاد دارم من در انتخابات شرکت کردگی هستم. یک هفته انتخاباتی ده شخصا یعنی روان کردگی جامم چیکالسکی ده یک جوش ده یک جا خوجانده من شرکت کردگی هستم. یک هفته انتخاباتی ده از همون یشکایی که شیشگی دهنش قلف زدگی که میمونده 8 7 6 از همون یشکا میمونده تا ابد یشک پر میشید ایواز میکردن. انتخاباتای پیش یشکا پر میشید با دیگر ایواز میکردن، میبردن خالیش میکردن، اوجا پیچت میزنن در درون یشک جایشون خالی میکردن میوردن میموندن. یشک ایواز میشید تا ابد. همین قدر آدم میومد اگر چی تقلب میکردن چی کار میکردن نو همین قدر آدم میومد که همون 5-6 یشک تا ابد پر میشید. بعد ابد با پر میشید تا بگره. شاید که جایهایی بود که 3 بار عملیش میکردن. برای که از حسابی اگر بگیریم که در یک هفته انتخاباتی بگیم که 400,000 آدم 300,000 آدم یا 250,000 آدم یا که 100,000 آدم بیوی اشتراک کنه در خونتون 100,000 دونه ورق هم که قط کنیم ببرین پرتوی ببینین یک خونه ورق میشه. یعنی که در اونجا 2 بار باید یشکی باز میشه. اما این ساله انتخابات 1 دونه 2 دونه یشکی موندگیه در کنش نمو قنم ورقچه جمع شدگی است. از همه ورقچه این همه قدر از کنی همه ورقچه همه یشک رحمانوف 90% آواز گرفتگی است. поздравляю هم ورقچه هایی که در کنی یشکچه این هم قدر یشکچه های پسال استوایی که داری موندگی تو که از همین ها که 90% که آواز جمع کرده باشی ما یکون شک ندارم دیگه. خدای نکنه یشکو کلون میشید تا 1000% آواز از زیاد میگرفتی. این 100% کم بود. اگر تو 2000 هم میگفتی که ما باور میکردم اما میگذروندی. و در
оппонентҳои Раҳмонов, яъне ки 4 президент шави дигарам як каме мехоҳем маълумот битем дар бораи шумо. 100 бор мардум ва сиёсатмадоро ва хориҷ аз кишвар будаги оппозитсияҳо сиёсатмадоро гуфтанд ки ҳар чории як лухтак аст ва ино биромадан даво задан гуфтанд ки мо лухтак нестем. шумо чаро моро лухтак мегӯед? мо чӣ хел лухтакем? мо лухтак не. оппозитсия гуфт: эй инсон, ту лухтакӣ, ту ҳамун инсоне ҳастӣ ки дар чишми мардум хок пошидасти. гӯё ки Раҳмонов 4 оппоненти дига дора, аммо худаш Раҳмонов шуморо сохтагӣ аст. куклача аст, ина хеле ай болои саротон қабидагӣ бозӣ дора. шумо даъво кардем, гуфтем не, мо лухтак нестем. чӣ хел шумо моро лухтак мегӯед? охирони интервю ки додем, шумо лухтак будагитона инамиҷа ман пешакӣ ҳам гуфта будам шуморо, не ки баъд ҳамозирам мегӯм ки ҳамиҷа лухтак будагитона ҳаматон исбот кардагӣ. барои 250 000 овоз аз рӯи ҳисоби мутахассисои ҳамин соҳаҳои интихоботӣ, яъне 5% овоза ташкил метиҳад. пешакӣ ҳамира гуфта будам. ва шумо 1% овоз гирифтед. як тараф беста. иш як тараф. не ки иҷа тарафи дигар ҳаст. ҳамин қадар ҳози хирсанде ҳастанд ки инсоне ки рақобат мекунад, инсоне ки дар як ҷо стремиться мекунад, цел дорад, дар ҳолате ки 250 000 имзои и яъне ки 5% овоза ташкил метиҳад, и агар камтар аз 5% мешид овозошон, и бояд ку мегуфтанд ки бача, яъне асабӣ бояд мешиданд, яъне каме ғазаб мекарданд, яъне каме настроениашон меғалтид, мегуфтанд ки иҷа тақаллуб аст, мегуфтанд ки ё овоздиҳандаҳо наёмаданд аз барои карантин, яъне и овоз ҳисоб намешавад, мо ира бояд аз сар гузаронем. дар якум тур қарсак задестанд, даволиянд, мегӯянд ки хай ҳамин арзанда ҳаст да гузашт. ту нахрин тогда хитамонди медонисти ки ҳамин арзанда буда киша. я рӯз пешакӣ лоф зади ки мо боварӣ дорем мебарем. баъд аз ӯ ки боварид амал нашид, шак бати ягон чӣ пайдо нашид ки иҷа тақаллуб шид, иҷа мардум овозтии наёмадан, халқ байкот кардан, наёмадан овозтии, баротон ягон грамми хеле интересоват нашид. ҳар чори кандидат ҳамон қадар даволниянд ки барое ки медонанд ино далнеши бо анамхел лухтак чашида пул гирифта зану гулакошона мехӯронанд. дар иҷа дигар тақдири миллат, тақдири мардуми Тоҷикистон, марди кор мешаванд, ғиллом мешаванд, мекшашон, дар аэропортҳо мемонанд, дар кӯчаҳо мемонанд. барои ёй фарқ надорад. сама главни ҷои ҳамун шикамсеркнишона ёфтагиян ё ҷои шикамсеркнӣ ё гӯё ки ё сиёсатмадоранд, гӯё ки ё сиёсатмадоранд. ман амо аз аввал гуфтам ки ин инсон и фарзандои хича намедонад чанд та фарзанд дора. аввалаш ин инсон гуфтеса ман баъд аз сиёсат омадан баъд фаҳмидам, значит ин нафаҳмида омадагӣ аст дар сиёсат. и просто тагира гуфтан ки биё ҷуръати як ҳизб ташкил кунем дар ҳамин гирди мо, што бигӯянд ки ҳамин давлат ҳизб дора, як чанд та ҳизб дора, рақобат мекунад. ойликта гирифтан бигӣ, гаштан бигӣ охи ҳамҷа боғ када, чӣ фарқ дорад? аз ҳамун афти либоси ҳамун инсон дида мешавад ку ҳамун чени ҳамун ранги маълимо аст да зиндагиш. ҳамун 4 тангаш метан, 4 тангаш метан. сах қадр дора ӯ қадр надора. аз ҳамун рафтораш, кирдораш, истоданаш сак қадр дора ӯ надора. барое ки он чизе ки
хазайн даруҷа истодагӣ аст дар интихобот, ту хита мегӯӣ ки ман интихобот рақобат мекунам, ту куклаи ҳар чорат куклаи рақиби ҳадиақали шумо Зоиров буд. اونا او را رقابت میگفتن، صحنه میدرومد. امروز نوروزیش بیان میکرد، اینو دوام میگه با خدا میگه کو با خدا میگه ای زمین تو اسمان قسم، ای اسمان تو زمین قسم، همین پول نراز کو انتخابات چیست نگذشت میگه. ما یک گنگرا میگه ما دوا نداریم میگه، خدا بزنه میگه، با خدا قسم یگان دوا نداریم میگه، قسم خوردستم میگه یگان دوا نداریم. شفاف گذاشت انتخابات میگم سر بود و اونا همش خوب گذاشت، شفاف گذاشت. من باور کنم، همش با باور میکنم. من چرا باور نمیکنم؟ من باور میکنم انتخابات شفاف گذاشت، همش با من باور میکنم. خواهی جناب یا عالی آقام برید 97% بود. انا همی بود که کوکلا بدن این همی جا دلالت بیتا که یعنی که اینو دا پخرین بود. اینو از ازل آوازم رحمانوف دا یا پودپیس کرده داد، گفت تو بیا ایجا من کاندیدات دا. مثل لوکاشنکا که توزی را داو دورا که میگه 4 противника есть. Светлана Тихановская у меня не противник. У меня серьезные оппоненты, противники только были 4. И я, она ему 4 шайдох. Яг инсони беран аз бигем ки аз аму куклачои ҳами як инсонам дохил шида натонист. Ин ба далолат, ин ба доказати кукла будани иё ки инсон агар кукла набошад, бибинен ҳар ҷода агар шумо рақобат кунед, яъне ки гӯштини оддӣ аст. агар рақобат кунед шуморо биғалтона, ҳамин ҳалолам биғалтона, ҳамин мехезенду потона да ҳамуза метиқе ки мегӯен ки ин хирк ҳаром ай. хай мегӯ ин хирк ҳаром будохи. як бор дига бигирем, як даст дига бигирем. яъне ки бозам мегӯем ки ҳамин авача судя ку хичадор мекаша ки ҳалол буди ака. ҳамин пишти сарат сар ка аги то нохуни поту ҳамат хок ай задаги айда дига безебиш намешава. ҳамқа мезананад. Не мегӯйда ака ҳамин биё ака ним грамми дига ҳаром бугӯ, ҳамин бигирем як даст. ира меган рақобат аст. ӯ рақобате ки нест ки ҳамин гребон таби қапая биталкуна бугӯ ки ҳалол битениш солима, битениш паҳлавон ҳалол заде, ҳалол зад битениш солима. яъне ки ино ҳамин хел дар гӯштино ҳам сохта мешавад. дута рақиб мебироянд, мошин аст дар солим, мега ки шаринар ҳамин як мега исусу меҷумонему як даст ду даст, ҳамин сеюм дастда ҳамин ки гуфтам хита парто мошина мегирем ними пешаба тада метумад. тамом договорились, мошин да мега мебирорад. дар ҳамо ҳолат бари ҳаму да як одами дига бия бишина намемонанаш. як паҳлвон дига бихеза бия бига ки ман мегирам мошин да қатъи ҳами одам намемонанаш. мега ки не, барои ҷа судӣ ҳам долия мегира, ҳам меистодаги и ҳам долия мегира, яъне ки як ду суми дига мегира. барои ҳам медона ки мошин да кӣ бояд бибурояд, дар киҷо бибурояд. ҳамин хел сохтаҳо инам анаму сохтагӣ буд. ин 100%. аз ин сипас дигар о биромада мо кукла набудем, мо она кукла нагӯитон гуфтаги гапа, и гапа як тараф монед. шумо куклае аз ин сипас дигар инора ҳамчун сиёсатмадор, ҳамчун бигем ки ана партия дар Тоҷикистон, ин чиза ҳисоб накунед. ин инсонора ин хел ҳисоб накунед. ино ягонташ сиёсатмадор нестанд ва ягонташ бигем ягон ҳизби бигем ки хел мустақил солим ҳадди ақал нестанд ки ҳамин биган ки мо дар ҳамин рақобат мекунем. аз ҳамо барномаҳошон маълум буд. ман як чи мегам ман метро месӯзам, як чи мегам ман дизайнира иҷозат метам, як тайдигаш мега ки намедонам мо чӣ кор мекунем. ҳамо барномае ки ҳамо пешниҳод карда буд, аз ҳамонҷа маълум буд ки ё кӣ буданд. як инсон дар бораи мардуме ки ғариб азоб кашида истодааст, дар сарҳадҳо мондагӣ ҳастанд, дар Русия мондагӣ ҳастанд,
омада наметавонанд Тоҷикистон ё ки пул надоранд, зиндагишон вазмин ҳаст, модарое ки дар дохили лифтҳо хованд, кӯдако дар дорони через об гузашта канал балчиқо қатӣ рафта намедонам 7 километр 10 километр рӯз рафта мактаб мехонанд. ягон таъйиё дар ин бораҳо ягон барномаам надоштанд ва тасаввурот ҳам надоштанд, барое ки ё сиёсатмадор нестанд ё ҳизб нестанд ё просто ку гуфти ҳамун амаким ки туфани халос, туфи халосанд ё чишми шуморо хок мепошанд, яъне фан мекунанд шуморо. ҳар яктатон 100 соли дига бо агар мардуми тоҷик ғариб бимона, зиндон шава, дарбадар шава, кишта шава, бо 4 таи дига ҳамтари айхчон ташкил мекунанд, роӣ мекунанд. ман ҳама ира гуфтанӣ нестам. яки аввал старт начала мекунанд, 4 та 5 та одама хичон тайёр мекунанд, роӣ мекунанд дар Россия, гӯё ки ӯ бисёр одам ба эмон ба илм аст. ва ки мо ки мусулмонда бовар дорем, як инсоне ки камтара хориҷҳо боша, ки бигем ки як дата сура бихона, як дата араби аққурат ҳам кина, ҳамун забониш арабӣ боша, намефаҳмем ку айкҷо медонем, мегӯ чита фалон кунем, фалони фалони гуфтиста боша, айкҷо медонӣ, намефаҳмем арабира, мегӯем бисёр олими хубай арабира зур гап мезанад. ҳамон инсонҳо ҷамъ мешаванд дар ҳамҷо 3-4 кас, баъд старта сар мекунанд. ана худованд дар қуръони та гуфти, худованди та гуфти, бародари та асти, ин мурдааст, бояд ира мурдашамо равон кунем, алло дай тарикаду саҳобаи тарикаду пайғамбари тарикат, як ала қиссара мега, ту мебурори пламети мурдара роӣ мекунад. баъд аз ин якчанд та дига ҷавоное ки ҳастанд, бозам бигем ба илм ҳастанд, бачене гуфти ҳамун стандарти худаш илм дорад, исломира медонад. оне ки бигем хориҷ порич хондагӣ нест, ҳамун дохилӣ хондагӣ ҳастанд. ва ёро мебинанд ки мега ин кора кардан кори савоб аст, ин дига даши худаш абарот гирифта рафтан мегирад. баъд ин ҳамин ман бошум, баъд мебурам мегӯм ки бибин ин қори кора кардаист, кори савоб, ман ҳамин кора бикунам. баъд ман мебурам мегӯм бародар най сургуда як аз мурд аст, биёни ҳадисами ҷамъ кунем. 4 одаме ки мара мебинам мешиноса, мега ки ин бача хеле қори бача аст, мисоли дурӯғ намега, ин фан намекуна, ин бачаки ба имон аст. чикор мекунанд? Сраза ядисм мепартоянд дар карта, сум ҷамъ мешава, бо ма мерам пеши ки пеш посолство, оп дидан ки ҳам хел аст, курчок да меғалти, тра баъд истифода бурдан мегиранд ҳам хел. яъне ки бозам бо чанд соли дига мо мурдои хидмон ба мо гирьяву нолаву зора бигем сум ҷамъ мекунем, ай мардум роӣ мекунем. яъне ҳамин чиз ҳам хел машинкаи бигем ки пешқафо омада истодааст то ирӯза. ин депутатое ки шумо бигем сиёсатмадорое ки шумо дидени партияҳо, намедонам ҳизби шафтолу, ҳизби ҳандалак, ҳизби бодрин, ё аслан сохта шидагӣ буданд. ҳизби аграрӣ мега, бовар кунед, ҳозир ман дута саволаш бутам, намефаҳма ки ҳамун кишти кор чӣ аст аслан. хам сохтем номш хишрувай камтар ҳизби аграрӣ рафтан мегирам итари. ӯ меган дар ҳамун майдаву чӯида кор мекунад. як ҳизби бодринг аст, як ҳизби бақлажон, ҳамин эмомалӣ ки ҳамон қати сурат мегирам мегирад. вот шумо да ҳизб, вот шумо рафан кадом омадистаги чиз. шумо даши 7 соли дига мегӯед ки эй Талбаков мебирид зур мешиде, Доираев мебирид зур мешид, не Ғижаков зур буд, Аккордеонов да вообще гап набуд, гаштан мегирен ҳамтари гуфта. не ки ҳамаи иё, ҳамун Тавлакшам, Доирашам, Ғижакшам, Аккордеоншам, Барабаншам гуфти ҳамун гапо, ҳамаи ҳамиё ҳамун гирди Раҳмонов худаш ташкил кардагӣ аст. ягон тай иё гуфти ҳамун гапо ҳамин зада хичон биромада як ҳизб ташкил кардагӣ нест. зада ҳизб ташкил мекунам гуфтаги Заид Саидоваёна дар дарони зиндон ховай. марамат кунед. ҳама инсон хост бе ягон куклаи эмомалӣ як ҳизби дига ба бигем ташкил кунад, рақобат кунад. оно дар кинҷи зиндон мега ки як духтара чӣ коре кардӣ, рафт пишти зиндон, халос поправит кунед. уна Зоиров ҳадди ақал, Зоиров ҳам
با هم اجازت یک ما تاش کشیدگی است و هم تاش کشیدن نمیتونه یک هدیه خل بده هم رقابت میکرد مرحمت زدنش شکستنش تهمتو کردستن بچهش دا تهمت کردستن یاتش دخترش دا تهمت کردستن از امامعلی را فرزنداش دا دیده فحشترین فحشترین بگیم در تاجیکستان دیگر انسان ها نیستن از امامعلی را فرزند نبیراش دا دیده فحشترین فحشترین نرکمن الکشترین انسان دیگه در تاجیکستان نیستی خیلی انسان همش اولاد رحمانوف است همش نبیروش بچه های اکش بچه های امکش فرزند خودش بچهش دخترش همه همیو تمامی فویشگی را همیو میکنن تمامی نرکمانی را همیو میکنن تمامی بیسپریدل تجاوز یکدیگرش هم تجاوز میکنن همینو هستن که هی اساسگزار صلح و وحدت лаганбардору доира дар дастшон 4 та кӯдакҳоро бировардиянд ана бигӯян ки ту пешвои май ту асосгузори май ту сулҳу ваҳдати май о бародар кори хуб пешвот аст асосгузорт аст кори хуб яки ӯ пешвои ту пешвои миллат шида наметавонад пешвои мардум шида наметавонад о як бор ҳамун яшикотона як бор бибинен ҳамин қадари овоз гирифтагиен шумо ин ҳамин қадари коғаз шидагӣ аст дар ягон расона дар ягон ҷо дида нашид гуфт ягон наблюдател аз дигар давлат набуд танҳо дар як участка ҳамун наблюдател аз беларусия буд аз русия буд дида мешид ҳамун участкае ки ҳама эмомалӣ рафт овоз дод худаш дар худаш овоз дод ҳамҷа дигарора хат зад худаш дар худаш овоз дод дар анамуҷа як рус буд ё беларус буд намедонам рус буд ба фикр як дона рус дар амуҷа дида мешид анаму наблюдатело вот шумо да тамоми результати интихобот тамоми результати ки ҳами интихоботе ки гузашт ман танҳо иҷа ки шумо даму яшикоша шароит надорам ки бимонам ҳамиҷа шумо да дари бари экрани хеле хакер блогер нестам да хеле бимонам ки вот яшики посольствои намедонам ана малайзияту туркияту дигар ҷо коғазоша бибинен чанка коғаз дорад хуб ира ман умедвор ҳастам ки бародаро метавонанд ки бимонанд яъне дар садои мардум дар дигар чиз барномаҳои мо метавонанд ки ҳамин яшикои ҳами тамоми посольствоҳоро бимонанд барои шумо нишон битанд ай ӯ да як чойники чойхӯрӣ калонтар бидагиша шумо бибинед ва раҳмонов 90% овоз гирифтагиша баҳо бидед дар россия аз ким куҷо рафтан 4 автобус одам гирифтан омадан хоб ина 40 нафарӣ боша агар хайна 1000 кас овардан овоз додан айна 2000 нафар овардан айна 5000 нафар одам овардан овоз додан аз ин боло қудратшон намерасид одам овардан автобус ташкил кардан ту ҳам қудратш бураса 5000 да хеди ё мега ки 40 чанд ҳазор мо дар россия одам дорем не ки 2 миллион дар россия зиёд аст аз 2 миллион муҳоҷир зиёд аст вақти ҷавона персон мекунад ки перемен мехоҳӣ аз тарса як гапо гап зади сай худаш намефаҳмад ҷавон зачем мне перемен мега чё даёт перемен мега я живу здесь хорошо и там хорошо мега живу у меня проблема нету мега аммо проблемае ҷавон аз падар модар фарзанд зан дур будагит худаш ҳам проблема аст бу азиз ё туда чӣ проблема дар кор аст оддӣ чиз ки соло дар амуҷа ҳастӣ проблема аст шарт нест ки тира биан дар амуҷа бикишан баъд бигӯянд ки проблема шидагӣ аст ҳар ҷавонеро ки мешнавӣ ки дар амуҷа кишта шидагӣ аст ҳамун худаш як проблема яъне ки як муаммо аст ӯ чӣ хел ту спокойна зиндагӣ дорӣ мебироӣ дар кӯча политсия мехапа мебара маҳкамат мекуна ҳозир агар пирсумуд ай 300 бор зиёд маҳкам кардагитан охи муаммо нест барои ту ин ҳамаш як тарс буд як ваҳм буд дар ин ҷавон ку намехоҳам калимаро бигӯям мега чиво нам даёд мега чиво даёд перемен
тебе дает лучше жизнь дает. Як бародарит, як ҳамватанит камтар солим аст, калай солим дора, ақли солим дора, ҳадиақал ай пешво халос мехӯрӣ. ҳаму духтарое ки мебироянд дар пеши ҳаму пешвод ки мерақсанаш, вот это проблема, конкретна проблема аст. аз ҳаму риши мондагӣ аниқ як инсони бигем ки як каматам бачаи диндор ҳастӣ. Вот это проблема ки дар пеши бигем ки як мардак бибироранд духтарора бирақсонанд, дар зимистон киртаи атлас пӯшонанд, ӯ худи шапка пӯшидагӣ. Это конкретна проблема аст. инаме муаммо аст. ягон кас омада тира дар болои сарат намезана ки бига ки инаи муаммо шид. муаммо дар ҷомеа муаммо аст. муаммо бигем ки дар ҳамо зиндагии ту муаммо аст. вақте ки ту ин муамморо ҳис карда натонӣ, иҷа дига ҳеҷ ки айб надора, ё ки ту битарсӣ, дигар иҷа ҳеҷ ки айб надора. чонам даёд мегафт, второй лопатку тебе даёт перемен. вуди будиш ду лопатка қати капат. чо тебе даёт? гуфти ҳаму дӯстум ки бародарам агар бела лопатка хуб меши, дар ми куниш чуна мезадан. значит кори нохуб аст. бага ай чиз хитадур биги ки чизи хуб меши, дар куни чуна мезадан. чанд сол шид? чанд сол шид ҳамватанои азиз? 20 сол шид. мо ҳами кулан Россияра қапидагӣ монда 20 сол шид. як ҷавоне ки Россия омад, ҳозир фарзандаш 20 сола ҳаст. фарзанд ча уже 2 сол пеш қатиш овардаги аст дар Россия. ҳоли набераш 2 сола шидаги аст, ҳоли набераш ҳам мегира меёрад. 20 сол шид. ӯ одамое ки хичон омадан ки фарзандошон овардан, ҳозир ӯ наберашона қатишон овардан. 20 сол мешавад. яхелда 25 сол мешавад дар Россия аст. вот перемен чид мета. барои ҳамо бигем ҳамватанои азиз, ин мардуми меёин ки тарс дорад. бибинен қирғиза бибинен. марҳамат, хест аст, ошкор. дар як шав гирифтан, дар як шав чапароста кардан, барои он ки гуфтанд ки шумо овози моро тақаллуб кардем, шумо дуздиден овози моро, шумо тақаллуб карден овози моро. дар як шабона рӯз аз овози худ, аз ҳуқуқи худ дифоъ кардан. ина меган мардуми Қирғизистон. мардуми Украина дуюм сеюм моҳ мешава дар майдон истодагиян, зиндон шидан, қатл шидан, кушта шидан, дарбадар шидан, тамоми кора кардестанд. Лукашенко худаш автомат гирифта биромад дар кӯча зидди мардумаш, неки то имрӯз мардумаш истодааст дар кӯча. барои чӣ? барое ки овози ӯ тақаллуб шид. ҳеҷ ка омада мардуми ранги моворӣ омада айхонашон бурда зиндон намекарданд, дар дохили зиндон падрияд киштагӣ нестанд. дамо чӣ қадар киштан дар дохили зиндон даромадан, автомат қатӣ светора киштан, задан амара, саҳар хесан гуфтан ё гирехтанӣ бидан. чӣ қадр киштанаш ҷавонора? дар Беларусия ҳеҷ шидагӣ нест. неки имрӯз қариб 3 моҳ мешавад, ҳоли ама аз интернету назар мекунам, барои овоз тақаллуб шидан биромадагӣ аст. овоз тақаллуб шидан и ҳаёти хита сӯзондан аст. ин ҳами бо 7 соли дигатон муборак боша ки 7 солтон Рустам одих мекуна, тахмина кайф мекуна, озода истироҳат мекуна, азизамо роҳат мекуна, имомалӣ маишат мекуна. шумо боша чикор мекунед? лапотка дар даст, хазайн ес работа, кишта шиден бо якдигари пул металбем, илтимос ёрдам кунед. бо намедонам дар Тоҷикистон фонд мекушоем, илтимос иҷа як хола монда бо гӯшна будааст, идам ядисм битен. илтимос ина иҷа як бобо монда берун монда будааст, мусфед, биё ира битен пул. биё илтимос ина иҷа як гудаки дига будааст, ина иҷа як кас мурдааст,
یک ویدیوی تاجیکستانی را من ندیدم که نطلبیده باشه. یک بلاگی را من ندیدم که نطلبیده باشه. یا که همون بلاگی نطلبیدگی دم غلطیدگی نیست، من ندیدمش. یا که ما کامش تماشا کردیم همین 20 میلیون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و صلات و سلام برادرای اهل اسلام، این همین شوتا دیدن، همین شوتا همین رقم ده همینجا یک برادر مرد است، همین مردش روی کردن. همینجا برادر کسل شده است، همین برادر لیچینی کردن. همینجا یک خالم به خونه مونده است، همینجا اما دیگر هم اوخی ای بچه همین کنسا بکنم بلوگای شما را دیگه تماشا کنن دادم ما دیلش نمیزنه نمیشه. میجقی که پول میجقی تلبیده استی میجقی تلبیده و بس بدگی سه یک بارم بچه خینا ویدیو را بگه نه رحمانوف اینه را دیدی نه احوالا دیدی بیا اینجا روی کدام تا من نمیره نظارت بکنم تو اینکه تیرا جابجا کردن ما هر روز سیمکا میکنم میپرتم یک بار بکنیم که همی کارا دختون برسه. چرا در انتخابات در پیش حفظه نبودین یگون بلوگر و صلاح و سلام گفته روز می بروی نبرامده نرفتین سیمکاش نکده دوخ نکده سیمکا کردن ده میگفتین انتخابات توزه گذشته است همه اومده است مرحمت کنین شما هم بیاین کجا ده اینی 12 نفر اومده است دیگه خلق در کجا است ده چسکه باید 80,000 آدم بیاید کجا شید دیگه موندگی آدم که اینجا 4 آدم اومده است چرا ایرا نبرامده در توجیکستان اینکو یک کمپیرک در جمعونا میدوین میره سیمکاش میکنین پول بتین بچه ها ایلچیموز غریبو برادرو از خدا بترسین یاردم کنین بود پرابلما این همیشه نمی پرابلما همش میاد مشکلیش حل میشه و عاقبتش برامون سرمون میاد که خودمون باید یک از سیمکا کنم و پول پرتیم 100 سمی و ای سرش زندگی شبینه و او را یاردم کنه بلاگر شدگی است با دیل خودش. امام علی عیش اشرت کیف صفوش کرده گشت هم میگیره 7 سالی آینده و کدا میتونه که فرزنداتون بچه‌تون دودراتون سن سالی که بگیم که 14 و 15 ساله است 13 ساله است توی 7 سالی آینده با سر بلند یعنی که در برتون میویا یک لپوتکای دیگه او میگیره قطیش دیگر بگیم که همین قطی بو بعد از او بو خدا پوچوکی چی میشه هم خلاص دیگه نمالو و او یکی فرزندو تو نیم سال آینده مکتب بود میکنه اوجه پاسپورتش گرفتگی 90% 80% 90 بگم شاید که خطا کنم 80% ختم کننده این سالی که توز انتخابات است 80%ش در بین 2 سال مردی کار میشود 2 سال بینش یا تقسیم میشوند یا مردی کار میشود برای چی؟ برای که اگر یک اونجا پس تو پد کنه 1 سال میخونه سال دیگه زورش نمیرسه یخه کوشش میکنه تلاش میکنه نمیشود میگه خیلی چی در کار است میپرتویا رفت روسیه یا که در روسیه داخل شوایم یا که در قزاقستان هم داخل شوم من استودنتی تاجیکستان در خارج از کشورم من شاید که همش استودنت گفتن نتونم ده یعنی که پولو استودنت پولو مردی کار هستن من در همین روسیه هم بودم از اون جمله هم خیش تبوری خدم اولادای خدم جوانایی که بودن میخوندن پولو استودنت پولو مردی کار بودن گفتی امریکانسا 50-50 هم همین استودنتایی که خارج از کشور هستن 50-50 هم یعنی نیم مردی کار نیم استودنت هم من ایرا 100% میگم برای که همون خیش تباری خدمت هم یک چند تا دیگه با شنوس از جاهامون از دیگر جایی که در روسیه اومده بعد شنوس شده بودیم استودنت ها بودن یعنی که بیچاره سحر درس میروند و از درس میگردن میویند کتابکاشون میمونند کار کنی میروند سترویکودا میومدن کار میگفتن اکا کار نیسته خیلی کانیکوله میو که نمیدونم بعد دارسا کم کم پدرابودکا کنیم پدر مادر در نزدیک وزمین نشود خیلی که در سترویکو هم دیدگی هستیم
такси ҳам ҳаст. ҷавон студент дарс мерав меяд дарсаш таксигӣ мекунад. яъне пол студент пол бигем мардикор аст. ин чизҳоро бигем 100% ранги студентҳои дигар давлатҳо рафта кастум бурук чотка дарс хондан шиштан компютер условия хонаш фикр надошта бошад дар сараш ҳамаш 100%. яъне ин хел студент мо ҳамун шояд ҳамун авлодои раҳмонову якчанд вазири назири дигар шояд ҳамин аҳвол бошад. не ки дигар студентҳо бечоро ҳам кор мекунанд ҳам мехонанд ва ба 7 соли дига да бо ояндааш чӣ мешавад ин номаълум. дар ҳолате ки 90% мардум овозтии нарафтанд ва имрӯз хомӯшанд намебироянд мардак вори бибироянд инсон вори бибироянд ге мо туда овоз додагӣ нестем тай ки ҷо гирифти овоза 90%. агар имрӯз агар мебиромад ҳамин хел наворҳо дар ин ҳолат мардум ҳаққи хича ки дифоъ мекарданд шояд мешид як чиз шояд бари якташ да яктай дигаш рост мешавад бари дигариш да дигариш рост мешавад бари сеюмиш да чорумиш рост мешавад. як рӯз як мисолам овардагӣ бидам. яъне ки ҳамин чанд аст як иш чанд аст ишам як не ки ҳамин ҳардиш баробар агар наздикиш монӣ чанд мешавад 11 ё ҳадиақал 2 та яга барбар монӣ 11 мешавад ё ҳадиақал 2 мешавад. вақте ки мо ба якдигар ки наздик нашидем мо ҳамавақт ҳамун як мондан мегирем. раҳмонов ба пеш рафтан мегирад. имрӯз як гурӯҳ беномусо ё ки бефаҳмо сурати раҳмонов қатӣ дар дастошон ман интихоби хидмат кардам интихоби ма пешвои миллат дар ҳолате ки мегӯянд ки гуфтан яъне ки тикира интихоб кардӣ ҷиноят аст. хичон мегӯянд агар ҳозир шумо бибироем бигӯем ки ман интихоб ма кардам интихоби ма калбат фардо шуморо мебаранд дар зиндон унҷа пресс мекунанд тишиба ҷаноба интихоб накардӣ. ҳам хел аст албатта ҳаст. фахр мекунанд меқапанд интихоб ма кардам. ой ҷавон ту фарду мардикор мешавӣ ҳозир ту талабаи ҳозир ту студенти фардо ояндат мардикорӣ аст барои анаму интихоби кардагӣ фахри суратат қатъ мерай. не ки ин чиза афсӯс ки ҷавонои мо дарк намекунанд ё ки намефаҳманд ин чиза ё ки ҳамқадар зомби шидагӣ ҳастанд ё ки маҷбуранд ҳамин кора кунанд. ман мегӯям ку ман агар дар тоҷикистон биём фармондеҳ агар 1 сол суд кунам фармонбардора 2 сол суд мекунам. қонун ҳам хел мекунем ки он инсоне ки фармон мета маҷбур мекуна ӯ одама ӯ агар 10 сол суд шавад ин инсоне ки фармон мебардорад ё аз тарс бошад ё ба маблағ бошад фармон мебардорад 20 сол суд мешавад. яъне 1 баробар аз фармондеҳ фармонбардор зиёдтар срок бояд бигирад. дар ин ҳолат ӯ фармонбардор аз ӯ тарсида ин кора карда истодааст ва аз исш ки бо болотар бошад ҷазош бо аз иси тарсида кори ӯра буд намекунад. яъне дар тоҷикистони мо ҳозир тоҷикистони мо дар айни ҳол дар перемен анами қонунда ниёз дорад. фармондеҳаш 20 сол гирифт фармонбардораш 40 сол бояд бигирад. ӯ аправдани набояд дошта бошад ки ака ман намекардам мара зиндон мекарданд мара мекиштанд мара фарқ надорад. тара мекушт зиндон мекард барои қудрати давлатӣ ва орган дигар суд муроҷиат ки бугӯ мара маҷбур кардестай. ҳамин як духтара маҷбур кардан статья дорад. ҳамун тра ки маҷбур карда бошад значит статья дорад. не ки ту аз тарс ки ҳамун кора иҷро кардӣ бояд ту 2 баробар зиндон бишавӣ. яъне ки ин программа ҳатман программаи худи ма ҳаст ин чиз.
ما که هم اومدم قانونا هم خیلی قبول میکنیم. فرمانبردار از فرمانده 2 برابر باید جزاش بالاتر باشه. 2 برابر. من 100% باوری دارم دیگر بگیم که یگان انسان در جنایت دست نمیزنه. یگان انسان تویست یک انسان دیگر را مجبور کرده یک کار چی کرده نمیتونه، یعنی کنونده نمیتونه که تامی کار بکن. ازیر معلم ها اگر که همین چند فایز تقلب شده باشه در تاجیکستان هم ایده معلم ها دست دارن. معلم مهربان مهرتون در دل جون. من کلون میشم قهرمان میشم. شما مورا قهرمانی یاد میتینی خطونی که تروسین چخیل مو از شما قهرمان ببروی مای تروسو. همین انسان ها همه تقلب هم میکنن برای پول یا که برای ترسیدن ای وظیفهش گم شدن یا که نمیدونم برای زم دیرکتور یا که دیرکتور در هم مکتب شدن. خلاص بگیم که همین تقلب از ترسی کار گم کردن یا که 4 تنگه همون شب روز 4 تنگه ایشان میتن که همین کارا بود کنن برای نفسی کارا میکنن. یعنی ایو باید 2 برابر امام علی بالاتر جزا بگیرن. در این حالت این معلم اگر بپرانیش دیگه این کارا نمیکنه. میگه من در کار نیست. اگر فردا میگه فهمیده شما همش از فرمانده دما فرمانبردار جزام زیاد است. حتما ما هستم نیستم با تمام برادران با تمام تاجیکستانی‌ها، یعنی که همین بگیم که خواهش دارم باید این چیز کرده شود. از فرمانده دیده فرمانبردار 2 برابر جزاش زیادتر باشه. و میگن که یک آدم خرقتی لوبوف کروتید کرده است، یک آدم دیگه گوش قپیده است. بعد دو لوبوف کروتید کردگیش 5 سال دادن، گوش قپیدگیش 10 سال. بعد ناراضی شده است. تا 3 بچه من چیکار کردم؟ او لوبوف او کروتید که استابد. من قدر که گوشش قپیدم خلاص. تا که تو پدرلات ای گوشش نمیقپیدی، این خر میگریخت. در حالت که تا گوشش قپیدی خر گریخته نتونیست. یعنی گناهکار اساسی تی قپیده ایست. انا همین خیلی باید شود. یعنی که گناهکار اساسی همون انسانی فرمانبردار باید شود. همون انسانی که پیش راش میگیره. ان شاء الله امیدوارم آینده این چیزها در تاجیکستان ما میشود. برای کروپسیا، برای جنایت، برای هم خیلی تقلب شیطانی، فرمانبرداری، لسکی، یعنی همین چیزا از بین میرفتگی، یعنی چیزی که همین چیزا میروانه از بین، همون چیزی که همین خیلی آدم از همون آدم فرمانتیش داد 2 برابر جزاش زیادتر میشه. در این حالت اتوماتیک من باوری دارم دیگر میترسن که یک آدم پد خالی میکنن یا که او فرمانش میته و ایبراوا او کورا بکنه. من در این باوری دارم. دیگر بگیم برادرای عزیز نتیجه انتخابات، یعنی که به همتون معلوم است تنها یک چیز است، میدان موندگی است برای هر یک تاجیکستانی ها. اگر که امروز شما آواز نداده باشین، اگر که امروز آواز شما را دزدیده باشه رحمانوف، خودش از پیش خود 90%، 91%، 90% گفتیم با 90% که اعلان کرده باشه، امروز تنها یک چیز موندگی است، طلب کردن حق شما. همه آوازی که شما ندادین رحمانوف در خودش پریسوایوت کردگی است. یعنی برآمدن طلب کردن در اینترنت ها در دیگر جاها برآمده آشکار گفتن که من انتخابات نرفتم، من انتخابات نرفتم. یک کلمه گپ نوار کردن من انتخابات نرفتم. اگر کدامی که غیرت داره، اگر که شما نکردین این کارا، یعنی این کارا که شما نکردین، فردا فرزنداتون زندان میشود، در ترمو قتل میشود، مردی کار میشود، عذاب میکشد، دربدر میشود. هر حالتی که در سر خودتون میوید، در سر فرزنداتون میوید، دیگر اینجا هیچ که گناهگار نیست. گناهگار خودتونه. خودت گناهگاری هموطنم. هر یک انسانی که امروز از آواز خود از حق خود طلب نکرد، گناهگار خودت هستی هموطنم. اگر فردا فرزندت زندان شد، فردا نمیدونم خودت زندان شدی، فردا هر حالت در بالات اومد، هر حالت اومد، پیش میکروفون رادیوی آزادی دویدن،
من از جناب میخوام که التماس با ما کمک نگفتن. یعنی این چیزا برعکس شرمنده کردن خودتون است. گناهگارش خودت هستی. فردا فرزندت رنگ نو فرزندی او کس ابلاوش کردن نولش نکه برای که تو آواز دادی همین رژیم ده همین سیستم ده یا اینکه تو آواز ندادی آوازی تو را دزدی تو خاموش بودی تو خب کردی گفتی که خیلی چی نمیکنه سوزای ولی هم خونه ما نیومد است فردا تو گناهگاری دیگر کسی را گناهگار نکو هموطنم نگو که نه گناهگار است همین حالت ده بعد از همین کار هر حالتی که میشود دیگه امام علی گناهگار نیست امام علی یگون گناه نداره میدونین چی با گناه نداره برای اون که او انسان طبیعت سیستم و زندگیش همین است دیگه ما از او گیله کرده نمیتونیم ما از او دیگه خفه هم شیده نمیتونیم برای که ما از خودمون باید خفه شیم برای همون خیل آدم در رفتیم آواز دادیم یا اینکه آوازمون را دزدید ما خاموش بودیم вот проблема ها میبروین کامنت که در اینترنت در دیگر جا نالش میکنین نه جا برادر مرده است التماس بیاین یک منصوبی پرتوین که مرده را بگیریم بریم دیگر ای بس چی را کردن یعنی این گپا گفتن ای بس برای چی برای که همو حالت در نزنه همو نمیمورد همو را مردهش در تو دردی سر نمیشید همو را تو باید پول جمع نمیکردی اوست تا امروز طلب میکردی که فردا بسر تا همو روزو نیوید امروز باید تو اوست طلب میکردی امروز همو انسان پکا زنده است ولی نمرده است باید میبرومد اوست طلب میکرد تو اینکه فردا مردهش در رو زمین بمونه و بعد هم پول بطلبه تو همو روز نشیدن امروز فرصت است که تو باید بخیزی هر یک تا تو هموطنم کامنت که مرا میبینین هر یک تاتون کامنت که نمیبینین باید یک دیگر در برسونین گناهگار تو هستی برای که تو خاموشی ولی نمرده ولی مرده دردی سر نشده است امروز زنده باید تو بخیزی امروز مرحمت که بخی یک ویدیو که ما آواز ندادم ما با کسی آواز ندادم خلاص نم قدر پرابلم حل میشه یا که ما آواز دادم در فلانی ببروین مرحمت کنین انشالله امیدوارم که آینده ما میتونیم که چیزی دبیوت سکنیم و قرغز و بلاروسیا دور است که طرف بگو میگوین که طرف اروپا است قرغز همسایتون در با دیوال هر یک تیمور همسایمون است مرحمت عبرت در تاریخ همین میگن قرغزول تاریخ ندارن در همین تاریخ کوتاهشون سیم چهارم بار انقلاب کرده است سیم چهارم بار است ما میگیم که ما 1,500 سال تاریخ داریم ولی یک سنگ یافتیم کلو 5,000 سال تاریخ داشت در همه قید تاریخ یک تا تاریخ بیارین که خلق خسته با اراده خود انقلاب کرده شاه نابود کرده یک تا است در تاریخ هم شکست خوردگی این تاریخ واسه یک انسان همون باشه با سر یک امیری همو خوالین خودش بگیم که خستگی است همو امیر زدگی است تشکیل کردگی است همین انقلاب او هم شکست خورد عاقبت کشتنش ما یگان بار در تاریخمون نداریم همین چیزی را که فلان سال فلان وقت مثل جیگوارا مهاتما گاندی بگیم دیگر انسان هایی که ریولوشن کردگیان ما در تاریخ 1000 سالمون ریولوشن نداریم نه که در تاریخ همین کوتاهی که ولی ما و شما میگیم که قرغزا دارن همین آخران همین 20 سالش هم میگیریم 4 ریولوشن دارن 4 تا ریولوشن دارن در همین آخران 20 سال آخر 4 ریولوشن دارن خنداشون هم بزنن اینه را میگن تاریخ است اینه آینده در تاریخ های اینه ریولوشن میمونه که قرغزا 5 میلیون اهالیه ما 10 میلیونیم یک برابر زیادیم 4 ریولوشن دارن تو امروز ما دویره تولک اوچومون و اپامون خواهرمون خدمونم توخیر خیلی موندگی نمیدونم ما بوشمیم جنوب بیولی همین میورانش نمیجا قاس که اگه میسته در گیردش 4 ساعت اوچومون میرقصه دویره میگیره تولک میزنه
анаҳа биги тамоми суруда гирифтан ба номи перевод кардан ягон суруди намонд гиловардум набудӣ мондумш сари девор омадӣ нигоҳш накардӣ войдод ҳамин қадар суруд дига мондаги буд ҳаминам переводш кардан гуфти ҳамн гапо ҷаноби олӣ омад ҳама майдон биромад ҳамирам гирифтан дига инам як суруд ба номи эмомалиш кардан ина буд шармандагӣ тамоми суруда номи эмомалиро ҷо кардан дигар аз ин зиёд баротон ман гуфтанӣ надорам боқӣ номус нанг виҷдон ва дар ҳар як мард бошад ман аслан бозам охирш агар бугумтон ман қалиғам ман тоҷик нестам ман тоҷикистониям ман барои тоҷикистонӣ буданам дар тоҷикистон ҳамин сарзаминда ҳамин қадар дилам месӯзад ҳамин қадар аламам мекунад ки ҳамватани ман дар як ҷо дар кадом азоб мезанад ман мехоҳам ки ҳамин системаро иваз кунем ман давои тоҷик будан надорам ман танҳо тоҷикистонӣ ҳастам халос ман дигар дар тоҷикистон ягон давои дигар надорам ки ман тоҷикам ман тоҷикистониям халос барои шумо бояд ин чиз нанг бошад номус бошад ки як тоҷикистонӣ ин қадар барои ин миллат ин сарзамин ҷонша дар хатар мемонад қатъи як далбаёби диктатор ин қадар ҷанг мекунад ин қадар гап мезанад барои шумо бояд ин чиз нанг бошад ки бача айб аст мо бояд пеш медромадем не ки имрӯзи пеш дромада истодааст айб аст ин кор бихезен ҳар яктатон миёнотона бандем ҳамватанои азизам тақдири шуморо инқилоб иваз мекунад то инқилоб нашавад тақдиртон иваз намешавад ира имрӯзам мегум то фардоам мегум бас фардоам мегум ин диктатор ба хубӣ ягон ҷо намеравад инами майдонам бибироян истифо бигӯян ку ин намеравад як вариант мисли қирғиз медрои дар ҳамин як шав полни рост парлумон марлумон депутат мепутат ҳамаша калта када мебандӣ аз он ҷумла эмомалиша дигаршам аз дохилу наму воениҳо ҳастанд ҳамаи воениҳои мо предател нестанд охе хай бечоро устав ҳаст меган коме аз ҳаракат яъне ки аз ҳамин устав даст бикаша ӯ имзо мекунанд ки зиндон мешаванд 20 сол 25 сол ӯ баъд боварӣ надоранд ки ҳози фардо инқилоб мешавад ё ки намешавад агар бидонанд ки ҳози фардо инқилоб мешавад ку ӯ ҷарасти ёра меқапанд мебароранд неки намедонанд ки мешава ҳамин чиз ё ки намешава маҷбур аст ки ҳамин 20 сол зиндон нашам гуфта истодагӣ аст ман боварӣ дорам ки фардо ки шумо мардум хестен даромаден дохили парлумону дигар ҷо эмомалиу рустаму сомону сосона ки қапиденаш калта када бастен не генералое ки ба ном ятиму сағраву бесоҳибу бепадар бемодару ҳастанд калта бастенаш ку ай дохил мебоям хеле йигитое ки амниятам ба уҳда бигира фармонам бития ҳамара ба уҳда бигира командара ба уҳда бигира ждат кунад ки оппозитсия дохил шава давлата мустақилан границаам ба уҳда мегирифтаги ҷавоно ҳастанд сарҳадора ҳамаи ҷора тамоми сохторро ба уҳда мегирифтаги ҷавоно ҳамун сохторда имрӯз кор карда истоданд ки ба уҳда мегиранд меқапанд то ин ки тамоми сиёсатмадоро тамоми бигем равшанфикро ки хориҷ биромада рафтагӣ ҳастанд то ӯ дохил шида як интихоботи нав ташкил кардан бигем ки ҳастанам хеле йигито дар тоҷикистони мо иё камам нестанд иё беҳад зиёдам ҳастанд аммо як чизе ки аз ҳамун имзои кардагишон аз ҳамун уставда аз ҳамун метарсанд ки мешавам ёзи намешава ман фардо бихезим яташа биқапам ки дигар ҳеҷ нақапа яташа баъд мара баранд 25 сол за измена родина за чӣ баранд суд бикунанд бикушанд яъне аз ин чизо бигем камтарак ҳарос мекунанд ман гап мезанам қатъиёшон чанд тош қатъи гап мезанам ман ка публикават намекунам охи одат надорам як одам қатъи гап зама публикаватш кунам честа барои хидомон аммо барои минениша фаҳмидан чанд таш қатъи гап мезанам 100% розӣ ҳастам 100% фақат гап дар иродаи мардум аст мегӯяд дар ҳамеҷа гап дар иродаи мардум мехезад мо як рӯз ду рӯз
противостоят мекунем айрӯи ҳамун қонуне ки имзо кардагием медавем яташа мебарем дуташа мебарем аки мо ҳамун таби беинсоф нестем бикишемш мегӯям ҳамун бибинем ки ваз мега ҳамун ҷоша гирифт ку мо худмон ора меқапем мега мо худмон ора меқапем раиси ҳамин вилоятай раиси ҳамин мега шаҳрай ноҳияи ҳамин ҷай ман худмонро меқапамаш мега яки прямой намега хай мега истинаш дигар ҳамаш ҳамун контроли худ мондааст мега яъне ки худаш меқапа ора ӯ ба тура намераса худаш меқапа меора зиндон мекунад хулоси тема аслан темаи дигар тараф аст танҳо барои интихобот бигем гап дар дасти хитон дар иродаи хитон аст ҳамватанои азиз метунед марҳамат мисли ҳамсоя давлатмон аз давлати қирғизҳо бигем ибрат бигиред майдон биброед ва майдон намеброед гила накунед дигар 7 сол дигар шукронаро зиёдтар кунед бисёртар шукрона кунед бисёртар дар рӯз як баробар дигар шукронатон зиёд кунед агар 100 бор гуфтагӣ бошед дар рӯз шукронара азизпас 200 бор шукрона 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 ҳар як коре мекунӣ шукрона задат шукрона киштат шукрона парондат шукрона зиндон кард шукрона авқот набудод шукрона шукрона бо як чизга илова кунед шукрона ба ҷаноби олӣ шукрона ба асосгузори сулҳу ваҳдат худо нагӯ худоро чӣ кор мекунӣ фақат ҳамин кира бигӯ эмомалиро шукронаи ба ҷаноби олӣ шукронаи асосгузори сулҳу ваҳдат шукронаи пешвои миллат дар Корея ҳамин хел аст авқота мемонанд дар пешошон якта ҳаста демонаи дига доҷа авқота бринҷа мемонад пешаи бринҷа хурдан бояд инсон 5 минут бояд бринҷа мемонад чишмота пӯшӣ дистота пеш кунӣ шукрона бигӯй ба ҳамун бигем ки дар хонат бояд сурати ӯ бошад шукрона бигӯй ба номи ҳамун чанд қадар баъду авқота бихӯред баъди 5 минут так что шумо 10 минутиш кунед вақти авқота монда 10 минут шукрона ба раҳмонов бигӯед баъд авқота бихӯред баъди 7 сол иваз мешавад 40 да тоқат кардӣ 41 штам тоқат ка соз мешавад ҳеҷ гап надорад 7 солакай миҷа мезанӣ 28 солиш гузашт 7 сол чи дубор миҷа биза 7 сол мегузара меравад бо интихоботи нав мешавад шукрона кунед иншоалло ку ояндатон хуб мешавад хоҳед ояндаи хуб аз қирғиз ибрат марҳамат майдон бироед намехоҳед ояндаи хуб шукронаро зиёд кунед дар ягон ҷо дигар ноид накунед мардакбори ҷои дигар хафагиш нест биромада мара зади такада зад ғалтонда зад и чиза нагед и хубтар мешавад боқи саломат сарбаланд бошед ҳамватанои азиз тамоми интихоботое ки гуфтам бидроен аз сайти расмии ҳам ҳукумат бидроен ҳамуҷа ҳамаи ҳамуро бигем яшкоша тамошо кунед майдаг яшкичо монда ки ҳамуро тамошо кунед хитон ва ма боварӣ дорам ки иншоалло умед дорам ки дар садои мардум яшкошон мемонанд нишон метан аз ҳамун яшкое ки раҳмонов 97% овоз гирифтагӣ аст ин ҳама қадар яшкича аст дар пасостҳо дар дигар ҷо монда 97% овоз ай ҳамқа яшкича гирифтагӣ аст и онаш овурд калон мемонд агар худо задагӣ ба дигар 1 миллион овоз мегирифт гарантиш қатӣ ай 97 боло мешид саломат сарбаланд худо нигаҳбонтон то бо бигем ҳафтаи оянда ана як 7 сол раҳмонов дар ин ҷаста 7 сол дига маҷбурем гап занем 7 сол дига маҷбурем қатишмо гап занем худо нигаҳбонтон салому алайкум то ҳафтаи оянда